हरे कृष्ण प्रिय कृष्ण भक्तबृंद आशा करी ईश्वरेर कृपाय आपनारा सकलेई भालो आछेन। आजो आमि आपनादेर माझे उपस्थित हयेछि आरो नतुन एकटी शिक्षणीय काहिनी आपनादेर श्रवण करानोर उद्देश्ये। तो आसुन श्रवण करा जाक। राधे राधे। अनेक दिन आगेर कथा, दुई भाई बनेर प्रान्ते बसबास करत। बड़ भाई तार छोट भाइयेर प्रति खूब नीच मनोभाव ज्ञापन करत एवं समस्त खाबार से एकाई खेये फेलतो और समस्त भालो भालो कापड़ निजेई निये नित। एकदिन बड़ भाई बाजारे बिक्री करार जन्य किछु काँठालेर सन्धाने बने गियेछिलो। से बृक्षेर परे बृक्षेर डालपाला काटते काटते घुरे बेड़ाते बेड़ाते एकटी जादुकर गाछेर सामने एलो। गाछटी ताके बोलल, ओहे महाशय, दया करे आमार शाखा काटबेन ना। आपनी यदि आमाके छेड़े देन आमी आपनाके आमार सोनार आपेल देब। बड़ भाई तो खूब लोभी छिलो, ताई से राजी हलो, किन्तु गाछ जे कटा आपेल दिल ताते से हताश हलो। से लोभे काबू हये गियेछिलो एबं गाछके हुमकी दिल जे आरो आपेल ना दिले से गोड़ा थेके गाछटी केटे फेलबे। एकथा शुने सेई जादुकर गाछटी प्रचंड क्षिप्त हये गेल एबं एई हुमकी देওয়ার परिवर्ते गाछटी बड़ भाइयेर ओपर शत शत क्षुद्र सूच बर्षण करलो। जखन सूर्य दिगंतेर नीचे नेमे गेल बड़ भाई कष्टे माटिर उपरे शुये पड़ल। अन्यदिके छोट भाई चिंतित हये बड़ भाइयेर सन्धाने बेर हलो। से बनेर मध्य घुरते लागलो एबं तार बड़ भाइके डाकते लागलो। हठाৎ से देखते पेल तार बड़ भाई एकटी गाछेर नीचे पड़े आछे। सेखाने गिये से देखते पेल तार बड़ भाइयेर शरीरेर चामड़ार ओपरे शत शत सूच फोटा अवस्थाय आछे। से तार भाइयेर काछे दौड़े गेल एबं बड़ भाइके बोलल, दादा तुमी आरेकटु सह्य करो। से एई যন্ত্রণা सह्य करेও भालोबासार साथे प्रतिटी सूच तुले फेलल। सूचगुलो जखन सब तोला हये गेल बड़ भाई तार भूल बुझते पारल। बड़ भाई तार साथे खाराप व्यवहार करार जन्य क्षमा चाइलो एबं एबार थेके भालो हওয়ার अंगीकार करलो। सेई जादुकर गाछटी बड़ भाइयेर अंतरे परिवर्तन देखलो एबं खुशी हलो एबं तादेर जत सोनार आपेल प्रयोजन छिलो सब दिये दिल। এই কাহিনীটি শিক্ষণীয় বিষয় এটাই যে সদয় এবং ক্ষমাশীল হওয়া গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটির জন্য সব সময় পুরস্কৃত করা হয়। আমাদের এভাবে সব সময় সদয় এবং ক্ষমাশীল হওয়া উচিত নয় কি? ভগবান তো আমাদের সৃষ্টি করেছে, তিনি এই পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছে, তাহলে কি তার সৃষ্টি এই সব কিছুর প্রতি আমাদের সদয় এবং ক্ষমাশীল হওয়া উচিত নয়? আমরা কেন হিংসা লালসায় ডুবে থাকি? কেন অন্যের ভালো দেখে আমরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে যাই? আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ভগবানের সৃষ্টি। তার সৃষ্টির প্রতি যদি আমরা সদয় ও ক্ষমাশীল হই তাহলে ভগবান অবশ্যই আমাদের পুরস্কৃত করবে, তাই নয় কি? আপনারাই বলুন। তো এই ছোট্ট কাহিনীতে আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং এরকম আরও নিত্য নতুন কাহিনী শ্রবণ করার উদ্দেশ্যে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। রাধে রাধে। তো আজ এই পর্যন্ত, আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে।